नमस्कार नमस्कार बंधु माने केमिति अछंती आपण माने। आशा करूछि परीक्षार प्रस्तुति भलरे चलीथिबो। ए परीक्षा पे चर्चार प्रथम वर्चुअल एडिशन आपण माने तो जानिचंती वर्षे हेलानी कोरोना भितरे बंची चलीछे आमे आउ सेति पई समस्तंको नुआ नुआ इनोवेशन करिबा को पड़ुछि भी मते भी आपण को भेटिबार मोह एथरक छाड़ीबा को पड़ुछि आउ मते भी गोटाए नुआ फॉर्मेट रे आपणक सहित कथा हेबा को पड़ुछि आउ आपण को न भेटी पारिबा आपणक चेहरार खुशी न देखि पारिबा आपणकर आग्रह आ उत्साह अनुभव न करि पारिबा एटा देखिबा को गले मो पई बहुत बड़ लॉस। किंतु तथापि परीक्षा तो आगो को अछि आपण अछंती मु अछि परीक्षा अछि तबे भल कथा होउछि जे आमे परीक्षा पे चर्चा कंटिन्यू करिबा आउ ए वर्ष भी आमे ब्रेक नबा नाही। एबे आमे निजर कथाबार्तार प्रक्रिया आरंभ करिबा को जाउछु। गोटाए कथा तो मु आरंभ रे निश्चय देशवासी को भी कहिबा को चाहूछि आउ गार्डियंस को कहिबा को चाहूछि टीचर्स को कहिबा को चाहूछि एइटा परीक्षा पे चर्चा हेउछि किंतु केवल परीक्षार चर्चा एइटा हेबो नाही। बहुत किछि कथा ही परिबा आमे गोटे फलप्रद माहौल करि परिबा गोटे नुआ आत्मविश्वास गढ़िबा को हबो आउ जेमिति निज घरे बसी कथा हुअन्ति आपण परिवार भितरे कथा हुअन्ति सांगसाथी सह कथा हुअन्ति आसंतु आमे भी सेमिति कथा हबा आज। नमस्कार ऑनरेबल पीएम नमस्कार, सर नमस्कार। मो ना हेला एम पल्लवी मु नवम श्रेणी रे पढुची। सर आमको बेले बेले एमिति लागि थाए जे वर्ष जाक आम पाठ पढ़ा भल कि चली थाए बोली हेले जेमती आम परीक्षा पाखे आसे बहुत चिंताजनक परिस्थिति हेई जाई थाए आम पाई। दया करी एथि पाई कौनसी उपाय कहंतु सर। अनेक धन्यवाद सर। धन्यवाद पल्लवी। मते तो कहा जाइछि जे एई भलिया आउरी गोटे प्रश्न अछि। सादर अभिनंदन आदरणीय पूज्य प्रधानमंत्री मो ना अर्पण पांडे मु ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल कुआलालंपुर मालेशिया द्वादश श्रेणी छात्र मु आपणक ठारू मोर आगत भविष्यतर सफलता पई गोटे प्रश्नर उत्तर जानिबाकु चाहूछि आ आशा करूछि जे आपण एथिरे मो मार्गदर्शन करिवे। मो प्रश्न होछि परीक्षार प्रस्तुति समय रे आम मनरे रहिथिबा भय आ चापरु आमे केमिति मुक्ति पाइबु जे कोन हबो आमको भल फलाफल आ भल कॉलेज मिलिबो ना नहीं। धन्यवाद। पल्लवी अर्पण देखंतु आपण माने जते बेले ए फियर आउ डर कथा कहउचंती मते सेते बेले मते भी तो डर लागुची। अरे ये को कथा एमिति जोथि पई डरुछंती आपण माने कोन प्रथम थर एग्जाम दबा को जाउछंती आपण आगरु कोन केबे एग्जाम देई नहंती आपण कोन जणा नथिला जे मार्च मास एप्रिल मास रे एग्जाम हेई थाए बोली आपण सब जानि छंती आगरु सब जानि छंती आपण वर्षे आगरु जानि छंती आपण अचानक तो किछि होउनी ना आउ जेते बेले अचानक किछि होउनी तबे आकाश ताउ खसी पडुनी ना यार अर्थ हैला आपण एग्जाम पई डरू नाहंती आपण आउ केउथि पई डरुचंती आउ सेइटा कोन आपण मानक चारिपटरे गोटे माहौल करि दिया जाइछि जे एग्जाम ही होउछि सब किछि एइटा ही जीवन आउ एइथि पई पूरा सामाजिक वातावरण बेले बेले स्कूल रो वातावरण भी बेले बेले बापा माँ भी बेले बेले बंधु बांधव भी गोटे एई भलिया माहौल करि दियंती एमिति सब चर्चा करंती जे जेमिति कोनोसे गोटे बहुत बड़ घटना घटिबाकु जाउछि जेमिति बहुत बड़ संकट गोटे आसुछि। मु सेई समस्तंको कहिबाकु चाहूछि खास करी मो पेरेंट्स को कहिबाकु चाहूछि आपण माने ये कोन करूछंती
ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ଓଭର କନସିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜୀବନର ଏଇଟା କୌଣସି ଶେଷ ପାହାଚ ନୁହଁ। ଏ ଜୀବନ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବ ଏଥିରେ। ଆଉ ଇଏ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟାଏ। ଆମେ ଚାପ ପକେଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାରର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବାହାରର ପ୍ରେସର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଶେଷ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଏକ୍ଜାମର ପ୍ରେସର କେବେ ବି ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ପ୍ରେସର ରିଲିଜ ହେଇଯିବ, ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଘରେ ସହଜ ଉତ୍ତେଜନା ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଛୋଟ ମୋଟ ହାଲକା ଫୁଲକା କଥା ଯାହା ସବୁଦିନ ଆମେ କରେ ସେମିତି କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗରୁ କଥା କ'ଣ କି, ଆଗରୁ ବାପ ମା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସହଜ ବି ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ କଥାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ବି ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକତର କ୍ୟାରିୟର, ଏକ୍ଜାମ, ପାଠପଢ଼ା, ବହି, ସିଲାବସ୍, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ମାନିପାରିବିନି। ଆଉ ଏଥିରେ ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାପା ମା ଅଧିକ ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାଙ୍କର ରୁଚି, ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଅଭାବ ଅଛି ସେ ଅଭାବକୁ ଜାଣି ତାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ବାପା ମା ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ବାପା ମା ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା ହିଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ସମୟରେ ୱିକନେସେସକୁ ଯେତେ ତଳିଆ କରିବ, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥକୁ ଯେତେ ଲଗେଇ ପାରିବ ଲଗାଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ବାପା ମା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ରିଅଲ ସେନ୍ସରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଜି ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ଏକ୍ଜାମ ରେଜଲ୍ଟର ସିଟ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଆକଳନ ବି ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇ ରହିଯାଉଛି। ମାର୍କସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାର୍କ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଏଠି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏକ୍ଜାମ ଗୋଟେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ବରଂ ଏକ୍ଜାମ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ, ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି। ଇଏ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମକୁ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନର ଅନ୍ତ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାଉ, ଜୀବନ ମରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ, ଗୋଟିଏ ଅପରଚୁନିଟି, ଗୋଟିଏ ମୌକା। ତାକୁ ସେହିଭଳି ଭାବିବା ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବା। ସେଥିରୁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ ଆମେ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। माननीय प्रधानमंत्री नमस्कार। मो ना नमस्कार। पुण्य सुनिया। मु हेउची 11th क्लास रो छात्री। मो विद्यालय रो ना हैला विवेकानंद केंद्र विद्यालय निर्जुली डिस्ट्रिक्ट पापुमपारी स्टेट अरुणाचल प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री, किछि सब्जेक्ट्स आउ किछि चैप्टर्स अछि जा मोर आदौ हुए नाही। सेथिरु केमिति बंचिबी सेई कथा भाबुची। मु तेणिकी जेते चेष्टा कला परे भी मु सेगुडी को पढ़ी पारुनी। हुए तो एमिति एथिपई हेइथाई काहेकि ना मु से सब्जेक्ट्स को डरुची। सर, एई स्थिति को केमिति दूर करा जाई परिबो? धन्यवाद सर।
चलंतो आंध्ररू आमे मालेशिया मालेशियारू एबे अरुणाचल रे पहुंची गले आउ मते कुहा जाईछि जे एई भलिया आउ गोटे प्रश्न भी आसीछि। माननीय पूज्य प्रधानमंत्री नमस्कार। मो ना विनीता गार्ग आ मो एसआरडीएबी पब्लिक स्कूल रे 25 वर्षरु कार्यरत अछि। मो प्रश्न होछि एमिति किछि सब्जेक्ट्स अछि जोथिरे स्टूडेंट्स माननको भयर सामना करबाको पड़ी थाए, सेथि पई सेमाने सेथिरु दूरेई रुहंती। एई विषय रे इतिहास किंबा गणित भली विषयर शिक्षक माने भल भाबे बुझी पारिबे। टीचर हेइथिबा दृष्टिरु एई स्थिति को आहुरी उत्तम करबाको हेले आमे कोन करि पारिबा? ये गोटे अलग प्रकारर विषय मो सामना को आसिला एबे। मो चेष्टा तो करिबी जेमिति स्टूडेंट्स को मन को छुई पारिबी आ टीचर को कथा उपरे गुरुत्व देई किछि समाधान भी करि पारिबी। आपण दुहे किछि विशेष सब्जेक्ट बाय चैप्टर प्रति डरिबा कथा कहिसंती। आपण माने एकुटिया नुहंती जाहांकु ए स्थितिर सामना करबाकू पड़ुछि। सत कथा तो एया जे दुनिया रे जणे भी लोक एमिति मिली पारिबनी जाहा उपरे एई कथाटी लागू न हेई पारिबो। धरि नियंतु आपणक पाखरे बहुत भल 5-6टी सार्ट अछि, किंतु आपण देखिथिबे गोटिए किंबा 2टा सार्ट आपणकू एते पसंद हेउथिबो जे बारंबार पिंधुथिबे आपण। यार अर्थ ये नुह जे अन्य गुड़ा भल नुहे, फिटिंग ठीक नहीं, सेमिति कथा नहीं। से 2टा आपणकू एते भल लागे जे आपण ताकू बारंबार पिंधि थांती। अनेक थर तो बाप माँ भी एई जिनिस को नहीं रागी जाई थांती जे केते थर याकू पिंधुछु, एबे 2 दिन तळे याकू पिंधिथिलु। पसंद अपसंद मनुष्यर स्वभाव आ बेले बेले पसंद को नहीं अभ्यास रे पड़ी जाऊ आमे। आउ एथिरे डरर द्वंद्वर कौन कथा अछि एथिरे जे आमे डरिबा दरकार? वास्तव रे कथाटा होची कौन कि जदि आपण को प्रकृत रे कौनसी जिनिस बेसी भल लागुछि सेतेबेले ता सहित आपण बहुत कंफर्ट हो जाती, बहुत कंफर्टेबल लगी थाए, सुखद लगी थाए आपण को। किंतु जो जिनिस सह आपण कंफर्ट हेई न थांती सेई टेंशन रे आपणकर 80% एनर्जी आपण सेइथे लगेई दियंती। आ सेइथि पई स्टूडेंट्स मान को मु एक कथा कहिबी जे आपण को आपणकर एनर्जी को इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट करबा आवश्यक। सबु सब्जेक्ट प्रति समान भावरे आपणक पाखरे पढ़िबा पई 2 घंटा अछि, तेबे सेई समय रे प्रत्येक सब्जेक्ट को समान समय देई पढ़ंतु। निज समय को इक्वाल डिस्ट्रीब्यूट करंतु। बंधु माने आपण निश्चय देखिथिबे टीचर्स बापा माँ आमको शिखई थांती जे जोटा सरल ताको प्रथमे कर, एटा साधारणतः ही थाए। आउ एग्जाम बेले खास करी बारंबार कुहा जाए जे जोटा सहज ताको प्रथमे करिवो, आउ समय बळिले सेते बेले जोटा कष्ट सेथिरे हाथ मारिवो। किंतु पाठ पढ़ा को नहीं मु कहिबी जे ए परामर्श आवश्यक नुहे आ उपयुक्त भी नुहे। मु टिके ए जिनिस को अन्य दृष्टि रे देखि थाए। मु कहि थाए जेतेबेले पढ़ा कथा आसुछि सेतेबेले कष्ट जोटा ताको प्रथमे करंतु। आपनकर माइंड फ्रेश अछि, आपण निजे फ्रेश अछंती, सेइटा अटेंड करबा को चेष्टा करंतु। जेतेबेले कष्ट जोटा अटेंड करि नेबे तेबे सरलता आहुरी सरल हि जिवो। मु मोर अभिज्ञता कहूछि। जेतेबेले मु मुख्यमंत्री थिली, जेतेबेले प्रधानमंत्री हेली, मते भी बहुत किछि पढ़िबाकू पड़ी थाए, बहुत किछि शिखिबाकू पड़ी थाए, बहुत लोकंकठू शिखिबाकू पड़ी थाए, अनेक किछि बुझिबाकू पड़ी थाए। सेतेबेले मु कोन करूथिली, जो काम कष्टकर हेई थाए, जहार निर्णय टिके गंभीर होई थाए, मु मोर सकाळ जो आरंभ करि थाए ताको कष्ट कामरु आरंभ करिबाकू पसंद करे। मु
कठिन रु कठिन कार्य मोर ऑफिसर माने मो सामने को नहीं आसंती और से माने जानती जे एईटा मोर गोटाए अलगा मूड थाए मो कथा गुडा को बहुत शीघ्र बुझी पारि थाए निर्णय नबा दिगरे आगो को बढ़ी थाए मो मोर गोटे नियम करि देइछि चेष्टा भी करिछि जे जहा सब सहज जिनिस अछि दिन सारार क्लांति परे राति आसी डेरी हे गलानी तबे चलो भाई एथिरे तो बेसी किछि मुंड खटेइबार नाही कि बेसी किछि भूलभाल भी हबार नाही तेनु से सब जिनिस को मो राति अध पर्यंत करि थाए किंतु सकाळ उठी पड़िबा परे तापरे सेते बेले कठिन सह मुकाबिला करबा को बाहरी पड़े मो बंधु माने आउ गोटाए कथा आमे निज ठारू भी शिखिबा दरकार आपण माने देखंतु जो माने जीवन रे सफलता लाभ करिसंती से माने सब विषय रे पारंगम हेइ न थांती किंतु कौनसी गोटिए विषय रे कौनसी गोटिए सब्जेक्ट रे से माने बहुत पारंगम हेइ थांती एई जेमिति लता दीदी लता मंगेशकर भी सारा दुनिया रे ना रही हिंदुस्तान रो सब लोक जानिछंती तांको हेले जदि केही जने तांको कहिबे जे आज आम क्लास को आसंतु आ जियोग्राफी पढ़ंतु हुए तो से न पढ़ई पारंती किंबा पढ़ई पारंती मु जानिनी जे से पढ़ई पारिबे कि नाही हेले लता दीदींकर ज्ञान जियोग्राफी रे हुए तो नथिबो हेले संगीतर दुनिया रे जो ना तांकर रहिछि गोटिए विषय उपरे जेउ भली निज जीवन समर्पी देइछंती से आजी से समस्तंक पई प्रेरणार कारण होई जाइछंती आउ सेइथि पई आपनंकु हुए तो किछि सब्जेक्ट कठिन लागु थाई पारे किंतु एइटा आपनंक जीवन रे कोनोसी अभाव नुहे आपण केवल एतिकी मने रखंतु जे कष्ट लागुथिबा सब्जेक्ट पढ़िबा ठारू निजको दूरेई दियंतु नाही पछघुंचा दियंतु नाही आउ टीचर्स मानंक पई मु एई परामर्श रखिबी से विद्यार्थींक सहित तांक टाइम मैनेजमेंट संबंध रे तांकर कार्य प्रक्रिया संबंध रे सिलेबस रो बाहर को जाई करिबी केबे तांक सह कथा हुअंतु चर्चा भी करंतु तांको गाइड करंतु विद्यार्थी मानंकु अटकेइबा बदल रे से मानंकु गाइड करंतु मना बा अटकेइबा द्वारा तार प्रभाव मन उपरे आहुरी अधिक नेगेटिव पड़ी थाए प्रोत्साहित करिबा द्वारा ताहा कॉन्संट्रेटेड शक्ति रूपरे कन्वर्ट ही जाए किछि कथा तो क्लासरूम रे सार्वजनिक भावरे निश्चित कहिबे जेमिति समस्तंकर प्रबोधन हेबो किंतु बहुत गुडे कथा एमिति हेइ थाए जेते बेले कोनोसी गोटिए पिला को डाकी चालू चालू टिके मुंडरे हाथ रखी बहुत गेल्हरे कुहंतु जे बाबा देख बाबा तू एते भलो करूचु आउ टिके एमिति करिबाकू चेष्टा कर देख तो भितर बहुत सामर्थ्य अछि आपण देखिबे एटा बहुत कामरे आसीबो ये गोटिए काम करिवे आपणक जीवन रे एमिति को कथा थिला जहा केबे आपणकू बहुत कठिन लागुथिला आउ आजी आपण सेटा को बड़ सहजरे करि पारुछंती एई भलिया किछि कामर लिस्ट तयारी करंतु जेमिति कि साइकेल चलेबा बेले आपणकू कठिन लागिथिबो किंतु एबे सेई काम आपण बहुत सहजरे करि पारुछंती केते बेले पहरिबा कथा उठिले बहुत डर लागुथिला नई को डेइबा को भी डर लागुथिबो हेले आजी आपण भलो भाबे पहरिबा सिखि जाइछंती जहा कठिन थिला ताको आपण कन्वर्ट करिदेले आपणक जीवन रे एमिति गुडाए जिनिस रहिथिबो जदि आपण से सब को मने पकेई पकेई टिके टिके को कागज रे लिखि दियंती तेबे केबे भी आपणको काहाकू भी मते भी कठिन प्रश्न पचारिबा को पड़िबो नाही कारण केबे को जिनिस आपणको कठिन लागिबो नाही मते विश्वास करंतु थरटे करिकि देखंतु ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर नमस्कार मु नील आनंद द्वादश रे पढ़ुची विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल कन्याकुमारी रे डियर सर एही महामारी समय रे ऑनलाइन क्लास सरीबा परे पूर्व अपेक्षा आमे अधिक समय पाउछु मु जानिबा को चाहूची एही फ्री टाइम को आमे केमिति यूज करि परिबु माय थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आपण मते ए सुजोग देइछंती वणकम बापा माँ जदि जानी पारंती जे आपण परीक्षा समय रे खाली समय कथा कहउछंती
तापरे देखंतु कौन होउछि। छाड़ंतु मते तो ए प्रश्न किंतु बहुत भल लागिला जे आपण एग्जाम समय रे मध्य खाली समय उपरे ध्यान दउछंती, खाली समय उपरे चर्चा करूछंती। देखंतु बंधु माने खाली समय ताको खाली बोली जमा भाबंतु नहीं, एइटा संपद, गोटे संपद। खाली समय गोटे सौभाग्य, खाली समय गोटे सुजोग। आपणक दिनचर्या रे खाली समय तो निश्चित रहिबा दरकार, ता नहेले तो जीवन गोटे रोबोट भली हे जाई थाए। प्रकृत रे खाली समय दुई प्रकार रही परिबो। गोटाए जहां आपण सकाळू जानिछंती जे आज आपण 3टा रु 4टा जाए फ्री अछंती, बा आसंता रविवार को आपण अधा दिन फ्री रहिबे, बा 4 तारिख को छुट्टी अछि, आपण 2 प्रहर जाए फांका अछंती, आपण एक कथा जानिछंती। किंतु द्वितीय हला एटा जो कथा को आपण लास्ट मोमेंट रे जानुछंती। जदि आपण आगरू जानि थांते जे मो पाखरे खाली समय रहिछि, तेबे आपण निजर पेरेंट्स बा निज भौणी भाई को कहि पारि थांते जे मु तुमको हेल्प करिबी, तमर कोन किछि काम अछि, तमे एबे कोन करूछ, मु कोन हेल्प करि परिबी। द्वितीय रे आपण ए कथा भाबंतु जेमिति को कथा रहिछि जहा आपण को खुशी दउछि। गोटे क्लिष्ट शब्द रहिछि स्वान्तः सुखाय। जो कथारू आपण को सुख मिलुछि, आपण को आनंद मिलुछि, आपण को मन परिवर्तित हेउछि, आपण सेमिति भी किछि करि पारंती। एबे आपण मते पचारि देले, तेणु मु भाबुछि जे मु कोन करिबाकू पसंद करिबी। मु मोर दिनचर्या रे ऑब्जर्व करिछि जे जदि मते टिके भी खाली समय मिली थाए, आउ जदि दोली थाए, तेबे मोर इच्छा हुए किछि समय से दोली ऊपर निश्चय बसिबी। बहुत थकी जाइछि, आ 5 मिनिट जदि समय मिली गला, किंबा हुए तो मु कोनोसी काम करू थाए, तेबे निज खाली समय रे दोली ऊपर बसी केजानी कौन पई किंतु मो मन तो प्रफुल्ल ही उठे। जेतेबेले आपण खाली समय को अर्न करूछंती, सेतेबेले आपणको तार सबुठु अधिक वैल्यू ही जणा पड़िबो। सेथि पई आपणक लाइफ एमिति हबा दरकार जेतेबेले आपण खाली समय अर्न करूथिबे, तेबे सेटा आपणको असीम आनंद देबो। एठी एकथा प्रति ध्यान रखिबा भी आवश्यक जे खाली समय रे को जिनिस ठारू बंचिबा दरकार, नहले सेई जिनिस पूरा समय आपणकर नष्ट करिदबो। जानि भी पारिबेनी आपण, आउ शेषरे रिफ्रेश रिलैक्स हबा बदल रे आपण टेंशन हे जिबे, थका अनुभव करिवे। आउ गोटे कथा मु भाबुछि जे खाली समय रे आमे निज क्यूरियोसिटी जिज्ञासा बढ़ेइबा पई आउ एमिति कौन सबू आमे करि पारिबा जहा हुए तो बहुत बहुत प्रोडक्टिव हेथिबो। आपणक बापा किंबा माँ जदि रोसई करूछंती, तांको ऑब्जर्व करंतु। नुआ नुआ जिनिसर भीतर को जिबाको, किछि नुआ करी जानिबाको तार इंपैक्ट सीधा सड़क देखा जाई न थाए, किंतु जीवन रे सेटा बहुत गभीर प्रभाव पकई थाए। फ्री टाइम रो आउ गोटाए बेस्ट यूज हेई परिबो, आपण जदि किछि गतिविधि सहित निजको संजोग करि पारंती, जोथिरे आपण निजको एक्सप्रेस करि परिबे, निज यूनिकनेस को बाहर को आनी परिबे, जोथिरे आपण निज इंडिविजुअलिटी सह जडित हेई परिबे। एमिति करिबा पई बहुत उपाय रहिछि, आउ आपण एमिति अनेक उपाय भी जानि छंती। स्पोर्ट्स अछि, म्यूजिक अछि, राइटिंग अछि, पेंटिंग अछि, स्टोरी राइटिंग अछि, आपण बहुत किछि करि परिबे।
ଆପଣଙ୍କ थॉट्स को ଆପଣଙ୍କ इमोशंस को एक्सप्रेस करिबार गोटे क्रिएटिव उपाय बाछंतु सुजोग दियंतु नॉलेज रो सीमा अनेक समय रे सेतिकी पर्यंत सीमित रहे जहां आपणक पाखरे उपलब्ध जहां आपणक आख पाखरे अछि किंतु क्रिएटिविटी रो सीमा नॉलेज ठारू भी बहुत दूर को आपणक नहीं जाई पारे बहुत विस्तारित दुनिया को नहीं जाई पारे क्रिएटिविटी आपणक सेई क्षेत्र जाए नहीं जाई पारे जोठी आगरु केबे केही पहुंची नाहंती पूरा नुआ आमर कथारे कहा जाए जोठी न पहुंचे रवि सेठी पहुंची पारे कवि ये तो क्रिएटिविटी रो जुग भाई A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign. आमर पूरा बैटालियन रो समस्त को वैक्सीनेशन हम वैक्सीनेशन नवा परे काली आमर जो साथी माने नहीं थिले कार किसी सेमती मेजर प्रॉब्लम रिएक्शन किसी नहीं साइड इफेक्ट किसी देखा जाए नहीं कार वैक्सीन रो कौनसी साइड इफेक्ट नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से ये फर्स्ट कोविड वैक्सीन लिया है। अभी तक आधा घंटा हुआ है मुझे वैक्सीन लेते हुए, बट अभी तक मैं एकदम स्टेबल हूँ, नॉर्मल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सरकार ने सबसे पहले हम लोगों को फ्रंट वॉरियर को देने का काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आधा घंटा हो चुका है लेकिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें फ्री में ये कोविड वैक्सीन दिया है, जिससे हमें बहुत ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रथम टीका नेबा परे किसी भी हमरो साइड इफेक्ट सेमती किसी आम अनुभूत करनथिलु आ जोटा कि आम पई भल थिला। आ वर्तमान द्वितीय टीका वर्तमान नहीं के आछि, वर्तमान पर्यंत किसी हेइनी कि आगु भी किसी हेबार नाही एवं ये टीकाटा पूरापूरी भाव में सुरक्षित केंद्र सरकार राज्य सरकार कोऑपरेशन रे हमको प्रोवाइड कराई से आम से चिरकृति। प्रथम डोज मु नहीं थी 18 तारिख रे, आज मोर द्वितीय डोज ड्यू थिला, एबे जस्ट नहीं कि आसली। टीका नेबा परे मते किछि असुविधा लागु नाही, गुजब रे कोनोसी विश्वास करंतु नाही। टीका संपूर्ण सुरक्षित पाई मु केंद्र सरकार को धन्यवाद दोछि। द्वितीय पर्याय टीकाकरण आज टीका नेली किसी असुविधा नहीं। मु समस्त जनसाधारण को आमर जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो भाई भाई मैंने अच्छा समस्त को अनुरोध करी कि से भी आसी द्वितीय पर्याय टीकाकरण में भाग नियंतु। आर कौन यार पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं। आपाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार दी जन को धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। कोविड टीकार द्वितीय डोज नहीं सारी 28 दिन तले मु मोर प्रथम डोज नहीं 28 दिन भितर से कौन प्रकार पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जाए ना। मु संपूर्ण रूप सुस्थ अच्छी। आज मु द्वितीय डोज नेबार परे प्राय घंटाए अतिक्रम है कौन प्रकार असुविधा है ना। नमस्कार ऑनरेबल पीएम सर, मु आशा केकटपुर बांगालोर रु। आपण को मोर प्रश्न हेउची जे पिला मानकु गुड वैल्यू शिखेबा पई सबुठु भलो उपाय कोन? धन्यवाद। मते जो प्रश्नटा आसीछि सेटा नमो आप रु आसीछि। एहार विजुअल मो पाखरे नाही, किंतु मते ई प्रश्नटा भारी भलो लागिला, तेणु मु भाबुछि एहाकु निश्चय आपनक सह शेयर करिबि। पाटना रु प्रश्न आसीछि। प्रवीण कुमार पचारिछंती, सर आज माँ बापांक पई पिला को बड़ करिबा बड़ कष्टकर ही पड़िछि। कारण हेउछि आजिकालीर समय आउ आजिर पिला एई स्थिति रे आमे केमिति सुनिश्चित करि परिबा जे आम पिला मानक व्यवहार अभ्यास आउ चरित्र भल हेबो। प्रवीण कुमार बोधे जने सचेतन बापा हिसाब रे मते प्रश्नटी पचारिछंती। बड़ कठिन प्रश्न तो ये मो पाई,
ମୁଁ କହିବି କି ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ତ ନୁହଁ ଯେ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ଜୀବନ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ହିଁ ବଞ୍ଚୁ। ଆଉ ଯଦି ଅଳ୍ପ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଥିରେ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ପତନ ହିଁ ହେଇଗଲା, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ମୋର ପୁରାପୁରି ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ମୁଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସମାରୋହ କଲି, ବଙ୍ଗଳାର ଜଣେ ଝିଅ ଯିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନିଜର ପୁରା କ୍ୟାରିୟରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହିଲା, ଯୋଉଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଝିଅ ଜଣକ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ମୋ ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଜଣାଗଲା, ସେ କହିଲା ତ ଭାଇ ଇଏ ତ ସର୍ବନାଶ। ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଏତେ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେଇ ଝିଅ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ବହୁତ ସଫଳ ହେଲା। ଆପଣ ଏକଥା ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଆଉ ବିଚାରଧାରାରେ ଆପଣ ନିଜ ପିଲାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସେଥିରେ ମୂଳଭୂତ ମୂଲ୍ୟକୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମର ଏମିତି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଜନସେବା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା। ଇଏ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭାବରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପୂଜା ପାଠ ତ ବହୁତ ହଉଥିବ। ଦୁନିଆ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ, ରିଚୁଆଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜନସେବାରେ କୋଉଠି ଦୃଶ୍ୟ ବି ହେଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏଇ ବିରୋଧାଭାସକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ତେବେ ତା ମନ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ଠିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ବି ନିହାତି ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଦେଖିଲେ ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଲା ଯେ ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିବାସ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମାନିଥାଉ, ଆଉ ଆମକୁ ଏଇଟା ଶିଖା ବି ଯାଇଛି। ଆମ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଆମର ଭାବନା ହେଉଛି ଯେ ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିବାସ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିଏ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଝାଡୁ ପୋଛା ଲଗେଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯିଏ ଲିଫ୍ଟ ଚଲେଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଟୋ ରିକ୍ସାବାଲା ଯିଏ, କ'ଣ କେବେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଚିନ୍ତା ବା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାକୁ କରୋନା ହେଇନାହିଁ ନା? ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉ ନାହିଁ, ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର କଥା ହିଁ କହୁଛି। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତି। ପିଲାର ବାର୍ଥଡେ ଆସିଗଲା, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହଉଛି। କେତେ ଜଣ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି କାମ ଅଛି 5ଟା ଭିତରେ ଶେଷ କରିଦିଅ, 6ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳେ ତମେ ବି ଆମ ପରିବାରର ଜଣେ ଅତିଥି ଭଳିଆ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି, ଭଲ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆଜି ଘରକୁ ଆମର ବହୁତ ଅତିଥି ଆସିବାର ଅଛି, ଡେରି ଯାଏ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏକଥା କହିବା ବଦଳରେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖ, କାଲି ବହୁତ ଅତିଥି ଆସିବାର ଅଛି, ବହୁତ କାମ ଅଛି ତମର, ତମେ ଘରେ କହିକିରି ଆସିବ, କାଲି ମୁଁ ଡେରିରେ ଫେରିବି, ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଏ ଘର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଭାଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପିଲାର ମନ ଭିତରେ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟାଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆମେ କହିଥାଉ କି ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ଏକ ସମାନ, ଇଏ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମମାନଙ୍କର। ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ଦେବ ରୂପର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ
ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ବି ସେତିକି ମହତ୍ଵ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଘରର ବାତାବରଣରେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଣତ କି ଅଜାଣତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଅସମାନତା ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପୁଅ ସମାଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତେବେ ତା ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ସମାନତାରେ କିଛି ନା କିଛି କମିର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ି ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏ କଥା ତ ସତ ଯେ ପରିବାରର ସଂସ୍କାର ଯଦି ଉତ୍ତମ ରହେ ତେବେ ଖରାପର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ରହିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଯେଉଁ ଭାବନା ବିଚାରଧାରା ଗଢ଼ିଛେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥାଏ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କେବେ ବି ଲଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଞ୍ଚି ପ୍ରେରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲିକାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିବେ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ କରିବେ ବା ନ କରିବେ ଏ କଥା କହିବା ତ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ଲାଳାୟିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଆମର ଇତିହାସ, ଆମର ପୁରାଣ, ଆମର ପୂର୍ବଜଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିଲେ ତେବେ ପିଲାମାନେ ବି ପ୍ରେରିତ ହେବେ। ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ସହଜ ହୋଇପଡ଼ିବ। नमस्कार सार, मु प्रतिभा गुप्ता कुंदन विद्या मंदिर लुधियानारू। सार आपनको मोर प्रश्न होची आमको सबु बेले काम करेइबा पई पिलांको पछरे दौड़िबाको पड़िथाय, तेबे आमे केमिति सेमानकु सेल्फ मोटिवेटेड करि परिबा जेमिति सेमाने निज काम निजे करिवे। धन्यवाद। आपण खराब न भाबिले मो टिके ए विषय आपणको ठारू अलगा राय रखिबी। मते लागुची कि पिलांको पछरे एथिपाई दौड़िबाकू पड़िथाए काहेकि ना सेमानंकर गति आम ठारू हेउचे अधिक। ए कथा तो ठीक जे पिलांकू बतैबार, शिखैबार, संस्कार देबार दायित्व परिवार रे आम समस्तंकर, किंतु अनेक समय रे बड़ होइथिबा कारणरू आमे भी तो निजर मूल्यांकन करिबा उचित। आमे गोटे ढांचा तैयारी करि देई थाउ आ पिलाकू सेइथिरे पकेइबाकू चेष्टा करि चालू। आ देखंतु समस्या एइठु ही आरंभ होई जाए। आमे ताकू सोशल स्टेटस रो सिंबल करि देउछे। साधारणतः माता पिता निज मनरे किछि लक्ष्य स्थिर करि नउछंती, किछि पारामीटर तैयारी करि दउछंती, आउ किछि स्वप्न देखिबा भी चालू रखुछंती। पुणी सेई लक्ष्य आउ स्वप्न को पूरण करिबार बोझ पिला उपरे रखि दउछंती। आमे निजर लक्ष्य साधन पाई पिला मानंकु जानतरे अजानतरे क्षमा करिवे, मते मो शब्द हुए तो कठोर लगी पारे, जानतरे अजानतरे आमे पिलांकु इंस्ट्रुमेंट भाबिबा आरंभ करि देइछि। आउ जेतेबेले पिलांकु सेई दिगरे टाणिबारे विफल होई जाउछे सेतेबेले एक कथा कहिबाकू लागुछे जे पिलांकठी मोटिवेशन आउ इंस्पिरेशन कम रही जाइछि। काहाकू भी मोटिवेट करिबा प्रथम पार्ट हैला ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग। थरटीए जदि पिलार मन ट्रेंड हेई गला तापरे जाई मोटिवेशन रो समय आरंभ होई जिवो। ट्रेनिंग रो अनेक माध्यम, अनेक उपाय रहिछि। भल पुस्तक, भल मूवीज, भल भल कहानी, भल भल कविता, भल उदाहरण किंबा भल अनुभव, ये सब किछि एक प्रकार रो ट्रेनिंग रो ही टूल्स। जेमिति कि आपण चाहुछंती आपणकर पिला सकाळू उठी पड़ी पढ़ू,
ଆପଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଗାଳି ବି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଇଭଳି ପୁସ୍ତକର ଚର୍ଚ୍ଚା କେବେ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିବ? ଆମର ଏଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦିବସ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ନର୍ମ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଜିକାଲି 5 AM କ୍ଲବର ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ଏଇଭଳି ପୁସ୍ତକର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି କି? କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ମୁଭିଜ୍ ବା ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ତର୍କବଦ୍ଧତା ସହ ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଏଇଭଳି କଥା କୁହାଯାଉଛି? ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପିଲାର ଟ୍ରେନିଂ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଥର ମନ ଯଦି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ମନରେ ପିଲାଟି ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ପିଲାର ପିଲାଦିନକୁ ଯାଇ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ କୋଳରେ କାଖରେ ବସଉଥିଲେ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପିଲାଟି ତାକୁ ଟାଣିଥାଏ, ପିଲା ତାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ପିଲାଠୁ ଯଦି ଚଷମା କାଢ଼ି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି। ପେନ୍ଟାକୁ ତାଠୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବାପା ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ତା ସାମ୍ନାରେ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଲ୍କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି ବା ସେ ବଲ୍କୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ପିଲା କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ଚଷମାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେ ପେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ବଡ଼ ବଲ୍ଟାକୁ ଧରି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼େ। ନା କାନ୍ଦିଥାଏ, ଆଉ ସହଜରେ ଆପଣ ସମାଧାନ କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ତାର ଅଧିକ ପସନ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଦେଇକି ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୋଟ ଥିଲା, ସେଇ କାମ ଆପଣ ଏବେ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାଶ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରକାଶମାନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ସରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖେଇବେ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଉପରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ପକାଇବାକୁ କହିବି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ କଦାପି ବି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇଆ ହବ, ସେଇଟା ହେଲେ ସେଇଆ ହବ, ଦୟାକରି ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ଦେଖିଲେ ଏ ଉପାୟ ବହୁତ ସହଜ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନେଗେଟିଭ ମୋଟିଭେସନର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ପିଲାର ମୋଟିଭେସନ ବି ଶେଷ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପଜିଟିଭ ମୋଟିଭେସନ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାରମ୍ବାର ପଜିଟିଭ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବଳ ଦେବା ଦରକାର। ମୋଟିଭେସନର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲି ମୁଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
नमस्कार प्राइम मिनिस्टर सर। नमस्कार। मो ना तनय आ मु सामिया इंडियन मॉडल स्कूल कुएतर छात्र। सर आपण को मोर प्रश्न होउछि जे आमे निजको जीवनर संघर्ष पई केमिति प्रस्तुत करिबा। धन्यवाद सर। नमो आपरे मसूरी उत्तराखंड श्रीमान अशरफ खान लिखिछंती, सर आमे समस्ते जेतेबेले आम बड़ कजिन्स बा सांगंक सह कथा होउछु तेबे सेमाने कहउछंती जे बे स्कूल रे तमे जीवन देखिलनी कोउठी। जीवनर प्रकृत अर्थ तो स्कूल शेष होला परे जानिबो। मोर प्रश्न एया जे आजी आमे आम निजको आगामी भविष्यत निमंते केमिति प्रस्तुत करिबु। तनय आपण तो कुएत्रु मो सह कथा होउछंती, हेले तनय केबे केही एकथा उपरे दृष्टि देइछंती जे आपणकर जो कंठ स्वर सेटा गॉड गिफ्टेड बोली। केबे कोन आपणक बाप माँ, केबे आपणक सांगसाथी, केबे आपणक टीचर्स किछि कहिछंती, केबे आपण ध्यान देइछंती? आजी आपणक प्रश्न सुनिबा परे होय तो रेकर्डेड अछि, किंतु मु निश्चित कहि परिबि जे आपणको बहुत विशिष्ट प्रकारर कंठस्वर परमात्मा देइछंती। केबे सेथि प्रति ध्यान दियंतु, सेटा आपणको पई गोटे विराट संपद ही पारे। छाड़ंतु मो तनयଙ୍କ कथा कहवा आरंभ करदेली। हेले जो प्रश्न आपण पचारिछंती, प्रथम कथा तो एइटा कि जो माने आपणको एक कथा कहउछंती तांकर कहिबार प्रक्रिया हुए तो एमिति होई थाई पारे जे से आपणको परामर्श दउछंती, किंतु मनर प्रकृत सत्य को निरीक्षण कले से माने निजे निजको हीरो करिबाकू प्रचेष्टा करुथांती, बा हुए तो से निजर असफलता को एथिपाई बड़ करी देखौछंती जेमिति तांको गोटे एस्केप रूट मिली जिवो। आउ सेथिपाई से एइटा देखै थांती जे तांको आगरे बहुत बड़ बड़ समस्या आसीची। एई कथा उपरे मोर सीधा सड़क मंत्र हैला, गोटिए कानरे सुनंतु आउ गोटे कानरे बाहर करि दियंतु। हाँ, ये प्रश्न तो बहुत स्वाभाविक जे दशम आउ जुक्त 2 परे हब कौन, एइटा प्रत्येक पिला मनरे आसी थाए। आउ मो याको मना भी करि परिबि नाही, आउ केही भी एक कथा को मना करि परिबे नाही। अनेक लोकंक पई ए प्रश्न चिंता आउ निराशा सृष्टि करिबा भली भी हेई पारे। दुर्भाग्य को आजिर जाकजमक भराए जुगरे सेलिब्रिटींकर कल्चर कारणरू आउ तार प्रभाव पड़िबा कारणरू स्टूडेंट लाइफ रे गोटे धारणा सृष्टि हो जाइछि जे जी टीवी रे आसीगला, जहार खबर कागज रे चर्चा हैला, सेई भलिया किछि आमे हबा, सेमिति किछि आमे करिबा। एटा खराब कथा नुह, किंतु जीवनर सत्य ठारू ये बहुत दूर। एई जो प्रचार माध्यम रे 1000-2000 लोक आम सामना को आसुछंती, दुनिया एतिकी मात्र छोट नुह। एते बड़ विश्व व्यवस्था, एते लंबा मानवर इतिहास, एते तीव्र गति रे हेउथिबा परिवर्तन बहुत गुड़ाए सुजोग नेकी आसुछि। जीवनर सत्य तो एया जे जेते लोक अछंती सेते विभिन्नता रहिछि, जेते लोक अछंती सेतिकी सुजोग मध्य अछि। आमे आम जिज्ञासार परिसीमा बहुत बड़ करिबार आवश्यकता अछि, ताको विस्तार करिबा आवश्यकता अछि। आउ सेथिपाई एइटा आवश्यक जे 10म श्रेणी रे जुक्त 2 श्रेणी रे भी आपण आपणक आखपाखर जीवन को ऑब्जर्व करिबा सिखंतु।
ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରଫେସନ ଅଛି, ନେଚର୍ସ ଅଫ୍ ଜବ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ବଦଳୁଥିବା ନେଚର୍ସ ଅଫ୍ ଜବ୍ ଅଛି। ନିଜକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍କିଲ୍କୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟରର ଚୟନରେ ଗୋଟାଏ ଦିଗ ଏମିତି ବି ଅଛି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଇଜି ରୁଟ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ଥାନ୍ତି। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ବାହ ବାହ ମିଳିଯାଉ, ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିଯାଉ, ଏ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରର ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାରଣ ବି ପାଲଟିଯାଏ। ତାପରେ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଜି ରହିବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭଲ କଥା, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧରିକି ବସିକି ରହିବା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇକି ଶୋଇ ରହିବା, ଏଇଟା ତ ଠିକ ନୁହଁ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ, ଏଇଟା ବଡ଼ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜୀବନର ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗ ବି ସେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମାନନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣାମ। କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହସିବେନି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ପ୍ରପର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚିପ୍ସ, ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଜଙ୍କ ଫୁଡକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପ୍ରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରୁ ସୁନିତା ପଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାର୍, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଟିଫିନରେ ଦେଇଥାଉ ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଟିକେ ହସିବି ନା ଜୋରରେ ହସିବି। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ହୁଏତ ୟାର ସମାଧାନ ଟିକେ ସରଳ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଗୌରବର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ରୋଷେଇ କରିବାର ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଯେ କିଚେନରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ଘରର ବାକି ସଦସ୍ୟ ବି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଯାଇ ରୋଷେଇ ହେଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଏ ସବୁ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦରକାର। କେମିତି ଭାବରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥାଏ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କ'ଣ ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିଥାଏ, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମର କାମ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ମା ଥାଳି ଭରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଲାଣି। ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ୟାଙ୍କଠାରୁ ବି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗେମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ଥରଟେ ଖେଳିପାରିବା? ଯେମିତିକି ଗାଜର, କ୍ୟାରଟ, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ଆମେ କହିବା।
तार कौन लाभ थाए कौन फायदा थाए केउ प्रकार न्यूट्रिएंट थाए एमिति करी देखंतु। द्वितीय रे आम समस्तंक घरे जो फैमिली डॉक्टर जो डॉक्टर गोटे दृष्टि आम मित्र भी होती जेते बेले भी तांकर घर को आसवाक थिबो तेबे तांक कथा को संपूर्ण परिवार सुनिबे जे केउ प्रकार खाद्य खाइबारे केउ महत्व रही न्यूट्रिएंट केउठु मिली थाए कौन खाइबा दरकार से कही देई परिबे जे आपणक घरे केउ प्रॉब्लम हेरिडिटरी अछि आउ से सबरु बंचिबा पई कौन खाइबा दरकार एइथिरु भी पिलामानंकर लाभ हेबो। तृतीय कथा आपण टीचर को रिक्वेस्ट करि परिबे जे आपण पिलाठरे कौन आपण को चिंतित करूची खास करी खाइबा विषय रे टीचर को बुझांतु टीचर को विश्वास करंतु तापरे देखिबे टीचर अति कुशलतार सहित कथा कहू कहू गप करू करू थटा मजारे पिला मुंडरे पुरेई देबे जे एटा काहेकि करिबा दरकार आउ टीचर को कथा गुड़िक पिलांको उपरे गभीर प्रभाव पकई थाए। आमको मध्य किछि किछि नुआ एक्सपेरिमेंट करिबा दरकार। मो गुड़ाए एमिति उदाहरण देखिछि जेउठी परिवार रे ट्रेडिशनल खाद्य ही पिलांको मॉडर्न रंग रूपरे बनेई दिया जाई थाए तेणु सेठी पिलांको ठारे भी से सबको नहीं गोटे स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाई थाए। से जहाँ भी हो एटा होची मो सिलेबसर बाहर विषय किंतु हेई पारे किछि कथा कामरे भी आसी पारे आपणकर। दिव्यांका नमस्कार। दिव्यांका कौन पढ़ंती? सर मु जने कॉमर्स रो छात्री। आउ पुष्कर रे रहउचंती आपण? आज्ञा सर। तबे पुष्कर रो कोनोसी पवित्र जिनिस विषय मते वर्णना करी कहंतु। पुष्कर रो विशेषत्व कौन? पुष्कर रे एकमात्र ब्रह्मा मंदिर अछि। हां। आउ जो पुष्कर राज अछंती से हेउचंती 68 तीर्थर गुरु। अच्छा ब्रह्मांकर रोल कौन अछि सेठी? सर से पृथ्वी को सृष्टि करिछंती। अच्छा अच्छा कहिलो दिव्यांका कौन प्रश्न अछि आपन को मन रे? सर मोर एभली किछि सांग अछंती जो मानकर मेमोरी एवरेज से माने जे कोनसी विषय को जेते पढिले भी से माने परीक्षा रे ताको मने रखि पारंती नहीं। सर से माने एमिति कोन करिवे जे से माने से विषय को मने रखि परिबे? अच्छा तेबे आपन को मेमोरी रा जड़ी बूटी आवश्यक। आज्ञा सर। देखंतु दिव्यांका आपण सबुठु प्रथमे निज डिक्शनरी रु एई शब्द को डिलीट कर दियंतु। आपण जमा भाबंतु नाही जे आपणक पाखरे मने रखिबार शक्ति नाही बोली। जदि आपण निज सह जड़ित किछि घटना देखिबे तेबे आपण जानि परिबे जे प्रकृत रे आपणकर बहुत गुड़ाए जिनिस मने रुहे। जेमिति आपणक मदर टंग कण आमे बहुत ग्रामर सहित पढ़ी थिले कि ना शिखी थिले कि नहीं सर आपणकर मने रही गला। तेणु स्कूल रे आपण शिखी गले ना बही रे कोठी भी नहीं आज्ञा। हाँ ये सबू शुणी शुणी की शिखी गले। तेणु एइटा ही सेई जिनिस टिके भाबंतु जे आपणकर जोटा पसंद से सबु जिनिस को मने रखिबा पई कोन आपण केबे चेष्टा करिसंती? सेई सब कथा जहा सहित आपण पूरा पूरी जड़ित अछंती मग्न हेइछंती सेई सब कथा जोटा आपणकर अंश पालटी जाइछि आपणक विचार प्रवाहर अंश हेइ जाइछि से गुड़ा आपण केबे भी भूली परिबे नाही। अन्य शब्द रे कहिले एइटा मेमोराइज नुहे एक्चुअली एइटा इंटरनलाइज आउ इंटरनलाइज करिबार एइटा ही यार गोटे भलो बाट।
ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଷିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଜୀଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସହଜତା, ସରଳତା, ସମଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହା କୌଣସି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ରହିଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜର ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ତେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କି ମନେ ରୁହେ କି ନାହିଁ? ଆପଣ କ'ଣ ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି? ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥାଟା ବି ମନେ ରହିଥିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଲଢୁଥିଲେ ନା ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରି ଲଢୁଥିଲେ, ସବୁ ମନେ ରହିଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ମନେ ରହିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତା ମାନେ ୟାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଫୁଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ପୁରାପୁରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସଫା କଥା ଯେ ଜିନିଷ ମନେ ରହୁ, ପ୍ରପରଲି ତାହା ରିକଲ୍ ହେଇପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ରହିବା ଆଉ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମାନେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ବହି ହାତରେ ଧରିଛୁ, ଆଉ ମନ ଅଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାଖରେ, ତାପରେ ତ ମାମଲା ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଦି ସାଇକୋଲୋଜି ପଢ଼ିବେ, ତେବେ ସେଥିରେ ମେମୋରି ବାଇ ଆସୋସିଏସନର କନସେପ୍ଟକୁ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ସକାଳେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ହୋଇଥାଏ, ତ ଜନ ଗଣ ମନ ସମସ୍ତେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ କେବେ କ'ଣ ଆପଣ ଜନଗଣମନ ଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ସହିତ ଦେଶରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସେ, ସେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ନିଜକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପଞ୍ଜାବକୁ, ଗୁଜରାଟକୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ବଙ୍ଗଳାକୁ ମନ ମନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ଗାଇବା ବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ। ନିଜ ମନରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରହିଯାଏ। ଏହାର ଲାଭ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମିଳିବ, ଆପଣ ଏ ଦେଶ ସହିତ ବି ଏକାକାର ହୋଇ ଚାଲିବେ। ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ, ଆସୋସିଏଟ ଆଉ ଭିଜୁଆଲାଇଜ। ମେମୋରିକୁ ସାର୍ଫ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟବୁକ୍ସ ଥାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟର ବହି ସବୁ ଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖି ବାହାରନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏତିକି ନମ୍ବରରେ ଏଇ ବିଷୟର ନୋଟବୁକ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଏତିକି ନମ୍ବରରେ ଏଇ ବିଷୟର ବହି ରହିଛି। 4 ନମ୍ବରରେ ଥାଇପାରେ, 3 ନମ୍ବରରେ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି 3 ନମ୍ବରରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହି ରଖିଛନ୍ତି, 5 ନମ୍ବରରେ ଭୂଗୋଳ ବହି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହି ବାହାର କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି 3 ନମ୍ବର ବହି ବାହାର କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ କେତେ ବଢିଯିବ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ପୁଷ୍କରର ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ବି ଆଜି ଏଇଠାରୁ ନମନ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign. आमको मने रखा हब यह युद्ध और युद्धरे शत्रु को केबे आमे अंडर एस्टिमेट करि परिबा नहीं बा छोटो भाभी परिबा नहीं। तो एक्जाक्टली ताहा हला ई कोविड-19 महामारी रे आमे भाबिले
नहीं संख्या कमी कमी आसूची मृत्यु संख्या प्राय ओडिशा रे शून होई गलानी आमे शिक्षानुष्ठान खोलिलेनी आमे मंदिर मस्जिद खोलिलेनी आउ कोविड आतंक नहीं तो समस्ते मास्क पिंधिबा को भूली गले सामाजिक दूरता भूली गले निजर हाथ सैनिटाइज करने पे भूली गले बाहाघर पतघर रे हजार हजार लोकों को देखा और तार परिणाम हला जो द्वितीय वेव केवल ओडिशा रे नुहे समग्र देश रे ताहा आमको स्पर्श करने को जाउची आमे देखुचे देशर प्राय 10टी राज्य रे और किछि जिल्ला रे संख्या अति द्रुत गति रे बढ़िबार लगी जमीक कि महाराष्ट्र पंजाब ए राज्य सब बहुत खराब भाव में एफेक्टेड होती ओडिशा सेतिकी नहले भी आमर 60 रु बढ़ी बढ़ी संख्या आज 200 ऊपर को गलानी तो आकु आमे ग्रहण न करिबा निश्चित भाव में मूर्खामी आमको ग्रहण करने को पड़ो जे आमर कमुथुबा संख्या पुणी थे बढ़िबा आरंभ करिछि हुए तो ताहा द्वितीय लहरी हो पारे हुए तो ताहा आमर जो अपरिणाम दर्शिता पाई आमे भूताणु को किछि स्तर रे स्प्रेड करि पारु थाउ किंतु निहाती भाव रे एई जो विपद घने आसुछि आम समस्तक प्रति तो वर्तमान रो आमर सहायक हला टीका तो लॉकडाउन शटडाउन पूर्वरु आमे चेष्टा करिबा जेते अधिक लोकों को संभव टीकाकरण करई दबा पाई। A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign. नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ कहतु मोर प्रश्न होची जे जेतेबेले आमे कौनसी प्रश्नर उत्तर को घोषि थाउ तेबे ताहा हमर भल भाबरे मने रहि जाई थाए हेले जेतेबेले आमे स्कूल ले लेखिबा स्टार्ट करि थाउ तेबे क्वेश्चन पेपर को देखिबा मात्रे आमे हठात सब किछि भूली जाऊ सर दया करी एइटा कहंतु जे एमिति काहे की हेई थाए। थैंक यू सर। आपन को भलो ना कोन कहिले? सुहान सहगल। अच्छा आपण पढंती कोठी? अल्कन इंटरनेशनल स्कूल रे। अच्छा ए प्रश्न आगरु काहा को पचारि छंती? नहीं सर। पचारि नाहंती? माँ मम्मी पापा को पचारि छंती? नहीं सर। टीचर को पचारि छंती? नहीं सर। अरे भाई कथा मु ही थिली आपण को पाइना किंतु आपण को प्रश्न को मु बुझी पारुछि प्रायतः विद्यार्थी मानक मन रे एटा थाए जते बेले मु आपण को भली पढुथिली ना सेते बेले ई कथा तो मन रे रहुथिला जे के जानी कोन पई मने पडुनी मोर देखंतु परीक्षा हॉल को जीवा समय रे आपण को निजर मन को बिल्कुल शांत करिकी जीवा उचित। मु एबे टीवी स्क्रीन रे आपण को देखुछि एते शांत रहिछि आपण को चेहरा एते विश्वासर सहित आपण बसिछंती हसुछंती भी एई जो अवस्था अछि ना एग्जामिनेशन को जीवा बेले एमिति जिबे तेबे किछि भी भूलिबे नाही आपण को मन शांत रहिबो चिंतारे रहिथिबे मन रे डर थिबो तेबे एई कथार संभावना बहुत अधिक रहिबो जे आपण क्वेश्चन पेपर देखिबा मात्रे किछि क्षण पई सब किछि भूली जिबे। यार सबुठु भलो उपाय होछि एइटा जे आपण को समस्त टेंशन परीक्षा हॉल बाहर छाड़ी की जीवा उचित आउ आपण भी भाबिबा आवश्यक जे जेतेके प्रस्तुति आपणकर करिवार थिला आपण करि दैछंती एबे आपण को फोकस प्रश्नर भल भाबे उत्तर दबारे रहिबा आवश्यक। आपण एई कथा पई भी डरिबे नाही जे किछि नुवा आसी गले मु कोन करिवि जदि एमिति किछि आसी जाए जोटा आपण आदौ पढ़ी नाहंती तेबे कौन हब आ मु समस्तन को कहिबी परीक्षार चाप को जेते कम करिबा पाई कौनसी टेंशन न नेई परीक्षा देबा सकाशे बहुत गुड़ाए एक्टिविटीज अनेक गुड़ाए उपाय आपण को एग्जाम वॉरियर बुक रे दिया जाइछि। आउ एबे भी
एग्जाम वारियर बुक को मु गोटे नुआ एडिशन रे ए कोरोना समय रे मते टिके समय मिलिगला तेणु मु सेथिरे किछि इम्प्रूवमेंट करिछि किछि एडिशन भी करिछि एथर एथिरे केवल पिलांको पई मंत्र नाही बरং मो पेरेंट्स मानक पई भी बहुत किछि कथा लिखि दैछि केते गुडे एक्टिविटीज नमो आप रे भी लेखा होइछि आपण सेथिरे पार्टिसिपेट करी निज सांगंक सहित शेयर भी करि परिबे आ मोर विश्वास रहिछि टिके चेष्टा करी देखंतु मनरु से सब किछि बाहरी जीव आ आपनको निश्चय लाभ हबो आ आपनक सांग आ आपनकोठु मु एकथा चाहिबी जे आपनको जहा लाभ मिलुछि मते लेखिकी जणैबे एग्जाम ओरियर पढी मते चिठी लिखिबे ना आज्ञा सर। वाह शाबाश थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते आज्ञा मो ना हेला धारबी बोपट मो गुजरात अहमदाबाद रो ग्लोबल मिशन इंटरनेशनल स्कूल संस्कार धामर 11 श्रेणी रो छात्री महाशय ए कोरोना काल रे उद्योग बेपार सरकारंकर मध्य समस्या हेथिबो हेले आपण कोन केबे भाबिचंती जे विद्यार्थी मानकर कोन समस्या हेतिला सर ए समस्या को मो जीवन रे को रूप रे मने रखिबी एमिति लागुची जे हम छात्र मानकर गोटी वर्ष जेमिति निरर्थक हेई जाईछि मो जगारे जदि आपण थांते तेबे कोन करि थांते आपणको मार्गदर्शन हमको प्रेरणा दब धन्यवाद। धारबे आपणको सानो भाई अछंती बड़ भाई सानो भाई सर केही अछंती सानो भौणी अछि हां सानो भौणी अछि सानो भौणी अछंती अच्छा आज्ञा सानो सर। भौणी को एमिति पार्टी करंतु जेमिति एबे कहउथिले नहीं सर हां एमिति आखी बड़ नहीं, करी सर। कहउथिले अच्छा साबरमती आश्रम आगरु आसीथिले ना आज प्रथम थर आछंती सर फर्स्ट टाइम आसीछि अजी फर्स्ट टाइम आछंती केते वर्ष हला हाँ, अहमदाबाद सर। रे रहउचंती 6 वर्ष हब सर अच्छा ताहले 6 वर्ष हाँ, हला सर। रहउचंती आ आपनकर केबे भी इच्छा हेइनी जे भारत स्वाधीनतार एते महत्वपूर्ण स्थान सेठकी केबे जीवा आवश्यक आज तो सकाळू आसी जाइथिबे समस्ते हाँ सर ताहले कोन सब देखिले सेठी चारियाडे बुली बाली सारिलणी ने हाँ सर देखिली मनरे शांति अनुभव हैला हाँ सर बहुत शांति अनुभव कली देखंतु एबे जाई निज संस्कार धामर सांग मानकु भी कहंतु जे साबरमती आश्रम जीवा आवश्यक आउ निजर परिवार और हाँ। मित्रंकु भी कहंतु जे साबरमती आश्रम जीवा आज्ञा, आवश्यक सर। आउ सेठिकार शांति अनुभव करिबा दरकार किछि समय निश्चित, मौन सर। किछि समय मौन सेठी बसिबा दरकार करिबे हाँ सर अच्छा एबे चलंतु आपनक प्रश्न ऊपर ध्यान दबा हमें मु तो पूरा धार्मिक उपदेश दबारे लागि पड़िछि देखंतु आपनक कथा पूरा पूरी ठीक आउ सेमिति रे कोरोना को देखिबा को गले मु तो प्राय एहा को ए रूप रे देखुछि जे जो भूल आपण करि नाहंती तार शास्ति भी आपनकु भोगिबा को पड़ुछि एइटा आपनक पई जीवन रे गोटे बड़ शिक्षा जे अनेक थर जीवन रे अनेक किछि अचानक ही घटी थाए अकल्पनीय भावे घटी थाए आउ से घटना उपरे आपनकर कौनसी नियंत्रण न थाए कोरोना रे मध्य आमे कहि परिबा जे पिलामानंकर युवपीढ़ींकर जहा क्षयक्षति होइछि सेटा बहुत बड़ पिलादिन पाई तो गोटिए वर्षर क्षयक्षति गोटे बड़ कोठार मूलदुआरे शून्यता भली सेई अभाव को पूरण करिबा सहज कथा नुहे स्कूल एज रो अर्थ हसिबा खेलिबा माटी रे खेलिबा माटी पकेइबा खरा शीत वर्षा सबु जिनिसर आनंद सांगक सहित क्लासरूम रे टीचरक सहित गपिबा थटा मजा करिबा घरर छोट मोट घटना जाई सबु सांग मानक आगरे कहिदबा तांक सांगरे रहिबा ए सबु जीवनर विकास यात्रा पाई बहुत अनिवार्य हेइथाय एई सबु जिनिसरु आपण सहजरे अनेक किछि शिखि पारिथांती आपण को एमिति लागु भी थिबो जे कोरोना समयर पूर्ववर्ती समय आपण मने पकेइले एकथा भाबी पारिबे जे केते कोन मिस करिछंती किंतु
कोरोना समय रे जदि बहुत किछि हरैछे तेबे बहुत किछि भी पाइछे आमे। कोरोनार सर्वप्रथम शिक्षा तो एया जे आपण जेउ जिनिसकु जेउ सबु लोकंकु मिस करिछंती सेमानंकर आपणक जीवन रे केते मात्रा रे गुरुत्व अछि से कथा ए कोरोना समय रे बेसी जानिबाकु मिलिछि। आपण एई कथा भी जानि पारिले जे काहाकु भी फॉर ग्रांटेड नबा उचित नुहे। खेलकूद हो, स्कूल रे फिजिकल क्लासेस हो, किंबा आपणक घर पाखरे परिबा बिकिबा लोक, ड्रेस प्रेस करिबा लोक, पाख बजारर दोकानी, जेउ लोकंकु जेउ कथाकु आपण रूटीन बोली भाबी बसिथिले तांकु जेतेबेले मिस करूछंती सेमानकर प्रकृत गुरुत्व आमे समस्त अनुभव करिचे, आपण भी अनुभव करिथिबे। सेथि पई एई कार्य आपण सबुबेले जाग्रत रहिबा आवश्यक आउ लाइफ लॉन्ग एई लेसन को मने रखिबा आवश्यक। कोरोना चली जिबा परे भी सेई सबु जिनिस को जमा उपेक्षा करिबे नाही। तापरे आपण एक कथा भी मने रखिबे जे जीवन को प्रकृत अर्थरे बंचिबा पई केते कम जिनिसर आवश्यकता अछि। आउ गोटिए वर्ष भितरे आपणको कोउठी ना कोउठी अजानतरे हौ पछके आपणको निजको अनुध्यान करिबार निजको जानिबार गोटे सुजोग मिलिथिबो। कोरोना कालखंडरे आउ गोटे कथा एमिति भी घटिछि जे आमे निज परिवार रे जणे अन्य जनको बहुत पाखरु जानिबाकु सुजोग पाइछे। कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग पाई बाध्यता करिछि, किंतु परिवार रे इमोशनल बॉन्डिंग को भी ये मजबूत करि परिछि। कोरोनार कालरे ये कथा भी देखिबाकु मिलिला जे एक जौथ परिवारर शक्ति कौन हेई पारे। घरर पिलांक जीवन निर्माण रे सेमानंक रोल कौन हेई थाए। मु चाहूछि जे सोशल साइंस रो लोक आम यूनिवर्सिटीज या उपरे रिसर्च करंतु, कोरोना समय रे फैमिली लाइफ उपरे स्टडी भी करंतु, केमिति ए संकट को मुकाबिला करिपारे जौथ परिवार समाज को शक्ति देइछि ये रहस्य को उन्मोचन करा जाऊ। कोरोना आसीबा परे ये जो आयुर्वेदर काढ़ा, पौष्टिक भोजन, परिमल व्यवस्था, इम्यूनिटी एई भली अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे आम समस्तंकर ध्यान आसीछि। ए सबु जिनिस पई लोक माने जहा करिछंती जदि पूर्वरु से सबु किछि करि आसी थान्ते तेबे हुए तो चिंता या ठारू किछि कम रही थान्ता। किंतु भल हेछि एबे परिवर्तन लोके निज जीवन रे शामिल करि नैछंती। आउ एथिपई मु एकथा कहिबी जोटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा जे परिवार रो पिला माने केते गंभीर रहस्य उपरे भाबुछंती आउ कथा होउछंती। धन्यवाद झियो, धन्यवाद। नमस्कार, मोर प्रिय माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मु मो राज्यवासी मानक तरफरु आपनकु अभिनंदन जणाउछि। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मु क्रिस्टी साइकिया केंद्रीय विद्यालय आईआईटी गौहाटी जणे 10म श्रेणीर छात्री आउ समस्त आसामवासी तरफरु आपनकु प्रणाम। सार, नूतन पीढ़ीर जणे पिला हिसाब रे आमे आम पेरेंट्स आउ आम मध्यरे थिबा जेनेरेशन गैप को सबु बेले कम करबाकू चाहूछु। तेणु प्राइम मिनिस्टर सर, आमे याकू को भली करि परिबु दया करी आमर मार्गदर्शन करंतु। कौन ना कहिल झिया? सर, क्रिस्टी साइकिया। चलंतु आपनकर प्रश्न तो बहुत सुंदर। जणे विद्यार्थी रूपरे आपण जो प्रश्न पचारिछंती सेथि निमंते मु आपनको बहुत बहुत प्रशंसा करूची। ए कथा स्पष्ट जना पड़ुची जे आपण ए प्रसंग को नहीं केते संवेदनशील। आपण ना केवल ए विषय को बुझी पारिछंती बरं दुईटा पीढ़ी भितरे जेनेरेशन गैप कम हेउ एथिपाई भी प्रयास करुछंती। किंतु मते
ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଥବା ନିଜର ବୟସ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଝିଅ ନିଜର ମମି ପାପାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବେ। ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାପ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନବଜୀବନ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଛି, ନିଜ ବୟସ କମେଇବାର ଅଛି, ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ୟାପ୍କୁ କମ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲୋଜନେସ୍ ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର କଥା ହେବ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା 1 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତା ସହ କେମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ କେମିତିଆ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭଳି ଭଳିକା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖେଇ କେମିତି ତା ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏମିତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ଦେଖିନେଲେ କ'ଣ ଭାବିବ? କେବେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବେ ତେବେ କହିବେ ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛି, ଏମିତିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ଇଏ? କେବେ କ'ଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଏକଥା ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲୁଥିବ ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏସବୁ କଲେ। ଆପଣ କାହାରି କ'ଣ କହିବା କଥା ଭାବିନଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜେ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ପିଲା ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଖେଳନା ପାଲଟି ଗଲେ, ଆଉ ପିଲା ବି ସେଇ ଖେଳନା ସହ ପୁରା ଉତ୍ସାହରେ ଖେଳିଲା। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କେବେ ଆପଣ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିବେ, କେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ପିଠି ଉପରେ ବସେଇ ଚାଲିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କେବେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସେଇ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିଥିବେ ଆପଣ, କେବେ 4ଟା ପାଦ କରି ଚାଲିଥିବେ ବି ଆପଣ। ପିଲା ଯଦି କାନ୍ଦୁଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି ମିଛିମିଛିକା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡୁନଥିଲା ଯେ ଦେଖିବା ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଘରର ବାକି ଲୋକ ସବୁ କ'ଣ କହିବେ, ସମାଜ ମତେ କ'ଣ କହିବ, ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କିଛି ଭାବୁନଥିଲେ। ଆପଣ ସତରେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ? ଆପଣ ଏଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ତ ପିଲାକୁ 5, 6, 7 ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏ ଚାଲୁ ରହେ। ଯେମିତି ସେଇ ପିଲା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ଗୋଟାଏ ଲେବଲରେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏମିତି ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ ମା ବାପା ପିଲାକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପିଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅଚାନକ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ନ ରହି ପିଲାର ପୁରା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଅବଜର୍ଭ କରିଥାଏ। ଘରେ ସେ ଯାହା କିଛି ଦେଖିଥିଲା ସେଥିରୁ କିଛି ଅଧିକ, କିଛି ଅଲଗା, କିଛି ନୂଆ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଜାଗ୍ରତ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ସେଇ ନୂଆ ବାତାବରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଉ। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ତା ମନ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ତା ମନର କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ୍ଡ ହେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହଁ ଆପଣ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ କହି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସେମିତି କାମ କରି ଆସିଛି ତେବେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୋଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବସ୍ ଶୁଣି ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଶୁଣିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ ତାକୁ ମନରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରୋଇଂ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ହେଇପାରୁଛି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ହେଇଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏ କଥା ଜମା ବୁଝାନ୍ତୁନି, ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଜମା ପଚାରନ୍ତୁନି
ଯେ ମୁଁ ଏକଥାଟା କହିଥିଲି କଣ କଣ କରିଛୁ। କେବଳ ନିଜର ଆଖିକୁ ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ, କାନକୁ ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କଠି ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଚାର କରିକି ଗୋଟେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତା ନିଜକୁ ଲାଗିବ ଯେ ସେ କେଉଁଠି ଭୁଲଟା କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ମା ବାପ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆମେ ବୟସ ମିଶେଇ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ତେବେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲାଟି କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତଟେ ଶୁଣୁଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିକି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛି ସେ, ତେବେ ଆପଣ ବି ସେଇ ଆନନ୍ଦ ସହ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁନି ଯେ 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମ ସମୟରେ ତ ଏ ଗୀତଟା ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ବଜେଇବି, ଏମିତି ଜମା କରନ୍ତୁନି। ତାକୁ ଯୋଉ ଗୀତ ପସନ୍ଦ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ନା। ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି ତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଏମିତି ରହିଛି ସେ ଗୀତରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ତାକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଉଛି କଣ ଯେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ମାତା ପିତା ଏମିତି କହୁଥିବେ, ଇଏ କୋଉ ବେକାରିଆ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ ତୁ, ଅସଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଏଇ ଗୀତ ସବୁ କେବଳ ହୋ ହାଲ୍ଲା ହିଁ ହଉଛି କଣ ନା ଯେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କଥା ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି, ତେବେ ଆଉ ଆପଣ ସେଇ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବସଉନାହାନ୍ତି ତ ଯେ ଆରେ ଇଏ ତ ଏମିତି କୋଉ କଥାଟା ଯେ କଣ ନୂଆ କଥା, ଇଏ ତ ସେଇଭଳିଆ। ନିଜର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜେନେରେସନ କଥାରେ ସେତିକି ହିଁ ଆଗ୍ରହ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ ତା ଆନନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପ୍ କେମିତି ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବୋଧେ ଯୋଉ କଥାକୁ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପକୁ କମ୍ କରିବା ସକାଶେ ବଡ଼ ଏବଂ ସାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୋଲା ମନରେ ଗପସପ କରିବାକୁ ହେବ, ଖୋଲା ଖୋଲି କଥା ହେବାକୁ ହେବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସାମରୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ମିଳିଲା ମୋତେ, ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଉତ୍ତରଟେ ରଖିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍ତେ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରେୟାନ ରୟ, ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ମୁଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମଡେଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େ, ବାରାକପୁର, କୋଲକାତାରେ। ସାର୍, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଡର ଲାଗେ ଯେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହବ। ଯଦି ଫଳାଫଳ ଖରାପ ଆସେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳ ହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଅସଫଳ ହେଇଯିବୁ? ଆରେ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଓରିୟର ବହିକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଠେ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଥରରେ ତ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଏ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ପୁରା ଖୋଲା ମନରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭାବିବାର ସୀମାରେଖା ଏତେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ମିଳିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପଦଣ୍ଡ ହେଇନପାରେ। ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ସଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସରେ ନମ୍ବରରେ ଜମାରୁ ଭଲ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନିଜ ନିଜ ଫିଲ୍ଡରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ପାହାଚ। এই ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର କମ୍ ମିଳିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ହଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦରକାର, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରକାରର କୃତି ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ଆମ ସମାଜକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଫିଭର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯାହାର ଅର୍ଥ
जदि अन्य जने केही गोटे डेस्टिनेशन रे रहिछि तेबे ताकू देखि निजर डायरेक्शन स्थिर करिबा। आपणकर केही संपर्कीय जदि केउठिकी जाई सफल हेइछन्ति आपणकु लागुछि सेठाकु जाई आपण भी सफल हेइ परिबे। केही जदि असफल हेइ गला तेबे आपणकु भी लागुछि मो भी जदि सेई फील्ड को जाए तेबे असफल हेइ जिबि। आमकु एमिति लागि थाए सेई स्टूडेंट ए दिगरे गला एई क्षेत्र रे गला एईटा हेला से क्षेत्र रे से एमिति ना कमेइला तेणु मु भी सेया करिबि तेबे जाई मो जीवन सफल हेइ परिबो। ये भावना ठीक नुहे बंधुगण। एभली भावनार परिणाम हेला जे बहुत स्टूडेंट्स केते आशंका भितरे बंचुछन्ति। आपण जहा पढ़ुछन्ति ताहा हेला आपणक जीवनर सफलता बा विफलतार मापकाठी। केवल यह गोटे मात्र कारण नुहे आपण जोटा जीवन रे करिवे ताहा आपणक सफलता असफलता को स्थिर करिवो। निज लोकंक प्रेशर, सोसाइटी रो प्रेशर, माता पितांक प्रेशर ये सबरु बाहर को आसी जानतु। अनेक थर आमर पोटेंशियल को जानिबा पई पड़िया को ओल्हेइबा को पड़ी थाए। मते लागुछि जे आपणको आपणक प्रश्नर उत्तर मिली सारिथिबो। बंधु माने मते बहुत भलो लागिला आपण मानक सहित वर्चुअली देखा हबर सुजोग मिलिला। मु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद जनाउछि। प्रकृतरे मते बहुत आनंद मिलिला। आपण मानक सह कथा हेबा मो पई भी एक आग्रहरु कौनसी गुण रे कम नुहे, आनंदरु कम नुहे। ये मते लागुछि आपण समस्तंकर निश्चय एथुरु किछि ना किछि कथा कामरे आसीबो। एटा जरूरी नुह जे जहा किछि मु कहिली सेई कथा ऊपर चलिबे। भाबंतु निज हिसाब रे भाबी देखंतु। बंधुगण आज मु आपनको गोटे बड़ परीक्षा पई प्रस्तुत करबाकू चाहूछि। एई बड़ परीक्षाटी हेला जेउथिरे आमको 100% मार्क पाई पास हेबाकू ही हेबो। सेटा हेला आम भारत को आत्मनिर्भर करी गढ़िबा। ये हेला भोकल फॉर लोकल को जीवनर मंत्र करिबा। मोर गोटे अनुरोध, जेतेबेले आपनक बोर्ड परीक्षा समाप्त होइजिबो तेबे परिवार लोकमानक सह मिसी जाई गोटे लिस्ट करंतु। सकाळठु नै राति पर्यंत आपण जेउ सब जिनिस को व्यवहार करूछंती ता भितरु केतेटा जिनिस विदेशी माटी रे तयारी हेइछि आउ केतेटा जिनिसरु भारत माटी मार सुगंध आसुछि। केतेटा जिनिस एई देशवासींक परिश्रम रे तयारी होइछि। एहा व्यतीत एग्जाम सरी जिबा परे चलंतु एक वार्ता आपण को मु देबाकू चाहूछि। एठी आपण समस्त जानिछंती जे आमर देश स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति उपलक्षे स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन करने जाउछि। अमृत महोत्सव रे आमर स्वाधीनता सेनानींक विषय रे आपण समस्ते जानंतु। स्वाधीनतार लड़ाई विषय रे जानंतु। एथिपाई देश एक अभियान आरंभ करिछि। आपणको एई अभियान रे शामिल हेबाकू हेबो। आपण आपणक राज्यर स्वाधीनता संग्राम रे संपृक्त 75टी घटना को खोजिकी बाहर करिवे जहा कौनसी व्यक्ति संघर्ष सह जड़ित हो पारे, कौनसी क्रांतिवीरंक सह जड़ित हो पारे। एई सब घटना को आपण आपणक मातृभाषा रे विस्तृत भावे लेखंतु। एहा व्यतीत हिंदी और इंग्लिश रे लेखुछंती जदि ताहले तो बेस भल कथा। आपण एहाकू वर्ष सारार प्रोजेक्ट करंतु आउ डिजिटल उपाय रे याको केमिति करि परिबे सेथिपाई निज टीचर्स को ठारू गाइडेंस नियंतु। आपण आपण टीचर्स को सहित कथा हुअंतु, पेरेंट्स को सहित, अजा आई को सहित कथा हुअंतु। कौन करि परिबे आपण ता ऊपर चर्चा करंतु। बंधुगण, गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर लिखिचंती जे मु स्वप्न रे देखिली जीवन आनंदमय। मु उठी गली आउ पाइली जे जीवन हेउछि सेवा। मु सेवा कली आउ पाइली सेवा भितरे ही आनंद अछि। आपण निजे भी देखंतु जे आमर इच्छा सबु, आमर लक्ष्य देश सेवारे जदि जोड़ी हेई जाए
ତେବେ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଦେଶ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ମୋର ପୁରା ଭରସା ରହିଛି ଆପଣ ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ନେଇ ପାସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପରେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖେଳନ୍ତୁ, ବହୁତ ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଖବର ବି ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବେ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବି। ଏହି ଶୁଭକାମନା ସହିତ ମୋର ସମସ୍ତ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, କୁନି କୁନି ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା।